নমস্কার, জনদর্পণ পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি রয়েছি আপনাদের সাথে সত্যজয়। চলে যাচ্ছি এই মুহূর্তের বিস্তারিত সংবাদে। 26শে সেপ্টেম্বর তথা শনিবার রাজধানীর বিজয় কুমার দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রাজ্য পর্যায়ের বিদ্যাসাগর জন্মজয়ন্তী কর্মসূচি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ সহ প্রমুখরা। এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় পালন করা হয়েছে বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তী। আরে হাতটা সরাই দেন, হাতটা সরাই দেন। বিধবা বিবাহ এই যে আইনটা বর্তমানে চালু আছে, এটা শুরুয়াত করেছেন উনি নিজে। বিধবা বিবাহ এবং উদাহরণ কি, ওনার নিজের ছেলেকে বিধবা বিবাহ করার জন্য উনি উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং ওনার নিজের ছেলে বিধবা বিবাহ করেছেন, সমাজের কাছে একটা মেসেজ দিয়েছেন। এবং বহু বিবাহ প্রথা উনি রদ মানতে বলছেন, যে কোনো মানে ইচ্ছা করে তিনটে বিয়ে করতে পারে না, এই কথাটা উনি বহু আগে শুরু করেছিলেন। তাহলে আজকের দিনে এটা প্রাসঙ্গিকতা। আপনারা জানেন যে রামমোহন যেখানে শেষ করেছে, রাজা রামমোহন যেখানে শেষ করেছে সতীদাহ প্রথা বিলোপ করে, এবং সেখান থেকে শুরু করেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অর্থাৎ বিধবা বিবাহ প্রচলন এবং বহু বিবাহ প্রথা রোধ করার জন্য উনি উদ্যোগ নিয়েছেন। আপনার এই যে আপনার এখানে অনেক শিক্ষক শিক্ষিকা আছে, আজকে যে আধুনিক টিচার ট্রেনিং, এ কথা বহুবার উনি বলেছেন আমাদের রাজ্যে নেই, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে উনি প্রত্যেকটি জেলায় 5টা করে নর্মাল স্কুল করেছিলেন টিচার ট্রেনিং। আজকে যে টিচার ট্রেনিং এর কথা বলছি, বিদ্যাসাগর বহু আগে বলেছেন, এবং প্রত্যেক জেলায় 5টা করে নর্মাল স্কুল করেছেন ফর দি টিচার ট্রেনিং। আপনি জানেন উনি বলছে, আমরা অনেকে আমার বাড়িতে একটা স্কুল দাও, রামনগর মিনার মালিকের পাশে একটা স্কুল আছে। উনি বলছে আদর্শ স্কুল বসালেই হবে না, সেই স্কুল আদর্শ স্কুল হতে হলে আদর্শ শিক্ষকের প্রয়োজন। সেই জন্য উনি ওই যে দক্ষ এবং এক্সপার্ট টিচারদের তৈরি করার জন্য ট্রেনিং কথা বলেছেন। আপনারা জানেন যে উনি বলেছেন মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেতে হলে আমি বলবো যেন আমাকে প্রণাম করো না, মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ভালোবাসা পেতে হলে মানুষকে ভালোবাসতে হবে, মানুষের দুঃখ কষ্টে তার পাশে দাঁড়াতে হবে এবং সমাজের সকলের জন্য নিরস কাজ করে যেতে হবে, তারপরে শ্রদ্ধা করবে। শিক্ষক সমাজে কি বলেছেন উনি? ওনার 3টা উদাহরণ বলছে। যে টিচার ছাত্রছাত্রীর সাথে টিচার সম্পর্ক কি থাকে, উনি বলেছেন 1, শিক্ষার্থীদের নিয়মানুবর্তিতা, অর্থাৎ ঠিক টাইম স্কুলে আসবে, সময়ানুবর্তিতা, ঠিক টাইম মতো আসবে, ঠিক করে চলবে। বলছে এটা করতে হলে মাস্টার মশাইদের নিয়মানুবর্তী সময়ানুবর্তী থাকতে হবে। আমি বলবো ঠিক স্টুডেন্টদের আমার কথা বল, বিদ্যাসাগর বলছে যে আগে টিচারদের সেই জায়গায় বসতে হবে, এবং বলছে শিক্ষক শিক্ষিকার সাথে ছাত্রদের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক দায়বদ্ধতা। অর্থাৎ যেমনটা কোনো পরিবারের মা বাবার সাথে সন্তানের ক্ষেত্রে এই রিলেশন। উনি শারীরিক শাস্তি দেওয়ার বিরুদ্ধে ছিলেন, বলে শারীরিক শাস্তি ছাত্রদের এবং মানসিকভাবে নিপীড়ন এটা বন্ধ করতে হবে। ভয় দেখিয়ে কাউকে আপনি শিক্ষা তৈরি করাতে পারবেন না। স্নেহ ভালোবাসা সযত্ন লালনের মধ্য দিয়ে তাকে শিক্ষাকে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এই
কথাও বলেছেন বারবার শিক্ষক যদি বারবার শিক্ষক চেষ্টা করার পরেও কোনো শিক্ষার্থী এরপরে ব্যাপার হয়ে যায় তাহলে উনি শাস্তি বিধানের কথা বলেছেন। আজকে এই কথাগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা জানেন যে সমগ্র রাজ্য জুড়ে করোনার সংক্রমণের হার দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং চলছে রাত্রিকালীন কারফিউ চলাকালীন সময় রাজধানীর ফায়ার ব্রিগেড চৌমুহনী এলাকায় পুলিশ হেডকোয়ার্টারের ঢিলছোড়া দূরত্বেই চুরির ঘটনা সংঘটিত করল নিশি কুটুম্বরা। প্রতিনিয়ত যেভাবে চুরির ঘটনা সংঘটিত হচ্ছে তা নিয়ে আরও সচেতন হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিভিন্ন মহল। দোকানে তো দিয়েছে সিলিং ব্যাংকে বলে ঢুকছে, এটুকুই জানি আমি। তো খুললে কি দেখলেন? খুলনা দেখলাম আমার এসে কিছু বাকি টাকা আসলো, বাকি টাকাটি নাই। সিগারেটের প্যাকেট আসলো, সিগারেটের প্যাকেট নাই। কয়টা দোকান চুরি হয়েছে এদিকে? যেহেতু আমার রতনদা, সঞ্জীবদা, এই দুইটা দোকান চুরি হয়েছে, আর আমার আনোয়ারের দোকান চুরি হয়েছে। কয়টা দোকান? 4টা। আপনার নাম? অর্জেন্দ্র চৌধুরী। তো সিগারেট কিনেছে আর কি। বিগত 1 বছর ধরে কেন পরীক্ষা হচ্ছে না তা নিয়ে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিরেক্টরের নিকট ডেপুটেশন প্রদান করল অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশন। উপস্থিত ছিলেন অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃত্বরা। অ্যাকচুয়ালি আমরা 2019 সালের যে ছাত্রছাত্রীরা ডিস্টেন্স এডুকেশনে ভর্তি হয়েছিলেন তাদের এখন পর্যন্ত একটি সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়নি। নিয়ম অনুসারে সেমিস্টারের যে রুলস আছে তাহলে 2টা সেমিস্টার এক্সাম হওয়ার কথা এখন পর্যন্ত, তারা 3rd সেমিস্টারে থাকার কথা, কিন্তু এখন পর্যন্ত তাদের কোনো সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়নি। মানে 2টা সেমিস্টারের পরীক্ষা হয়নি, মানে 1 বছর চলে গেছে, কোনো এক্সাম কন্ডাক্ট করেনি এবং কিসের জন্য পরীক্ষা হয়নি তা জানানো হয়নি। করোনার আগেও কোনো পরীক্ষা হয়নি, ঠিক আছে। এখন তো করোনা চলছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি করোনা এই মহামারীতে আমরা আসতে চাইনি। আমরা ইমেল করেছিলাম যাতে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয় কী কারণে পরীক্ষা কবে হবে, স্ট্যাটাসটা কী আছে, পরীক্ষা হবে কি না। স্টুডেন্টরা মানসিকভাবে মানে খুব উইক হয়ে আছে, কি করবে এই করোনার সময়ে। তো আমরা অল ইন্ডিয়া স্টুডেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আজকে আমরা ডাইরেক্টর স্যারের উদ্দেশ্যে আমরা একটা স্মারকলিপি প্রদান করি এবং আমরা সেখানে দাবি করি যে অবিলম্বে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে কেন পরীক্ষা হয়নি তার নির্দিষ্ট কারণ ওয়েবসাইটের মধ্যে দিতে হবে, যাতে সমস্ত ছাত্রছাত্রীরা ত্রিপুরা রাজ্যে সবাই জানতে পারে। এখন নিয়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বিরতি। সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন জনদর্পণ। জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, উই ক্রিয়েট, ইউ সেলিব্রেট। শুভ বিবাহ, জন্মদিন থেকে শুরু করে সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত, সরকারি, বেসরকারি সংস্থার যে কোনো অনুষ্ঠান একই ছাদের তলায় সম্পূর্ণ দায়িত্বের সঙ্গে পালনের অঙ্গীকারে যাত্রা শুরু হলো জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, দ্য গ্রুপ অফ ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট। মেক ইউর ওকেশন প্রাইসলেস। এছাড়াও আপনারা পেয়ে যাবেন ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ফটোগ্রাফি, ভিডিও এডিটিং, ডিজিটাল ফটো অ্যালবাম, শর্ট ফিল্ম, প্রি ওয়েডিং, সিনেমাটোগ্রাফি, সিনেমেটিক ওয়েডিং ভিডিওগ্রাফি, ডকুমেন্টারি এবং সাকসেস স্টোরির মতন আরও অনেক কিছু। যে কোনো অনুষ্ঠানের জন্য যোগাযোগ করুন জনদর্পণ ডিজিটাল স্টুডিও, বর্দোয়ালি মিলন সংঘ, নিয়ার মোচা ক্লাব। মোবাইল নাম্বার 8794840801 এই নম্বরে। ফিরে এলাম বিরতির পর, চলে যাচ্ছি পরবর্তী সংবাদে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে রাজধানীর আইএলএস হাসপাতালে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন আইএলএস হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা। आईसीयू में उसके बाद वार्ड में चला जाता है पेशेंट, तो वार्ड में तो मेडिकल ऑफिसर, नर्सेस सब रहते हैं, पूरा ऑल द टाइम देखते हैं।
वार्ड में आपका 6 पेशेंट्स के लिए एक नर्स देखती है, एज पर द नर्सिंग काउंसिल जितना हमें बोला गया है इतना में ही भाग करके देना है। तो वो कुल मिलाकर आपका ये कितना बेड है, कितना नर्सेस है, रेगुलर बेसिस है, कितना डॉक्टर्स है? बेड हमारे पास एज सच ऑपरेशनल 140 बेड्स है, ठीक है, 140 बेड्स हैं जहाँ पे अभी भी 125 पेशेंट भर्ती है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग नर्स भी है। नर्स आप बेड के अकॉर्डिंग नहीं नाप पाएंगे क्योंकि आपका ओटी का बेड्स अलग आ जाता है, इमरजेंसी का आ जाता है, जो वहाँ पे पेशेंट कोविड या कोविड का जो कह रहा है वो क्या 125 के बाहर है कि विदिन 120 उसी में है, उसी में है। कितना है कोविड का? कोविड बेड्स आपका यहाँ पे सस्पेक्टेड मतलब पेशेंट आया, रैपिड एंटीजन टेस्ट किया हमने, उसमें अगर नेगेटिव हो गया बट फिर भी हमने सीटी किया है जिसमें डाउट लगा है कि नहीं इसको कोविड हो सकता है, तो तब हम उनको एक अलग जगह पे रखते हैं जहाँ पे भी पूरा टीम पीपी पहन के ही पूरा काम कर रहा है, ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। उसमें क्रिटिकल में 4 है बेड्स और नॉन क्रिटिकल में 5 है, तो 9 बेड्स ये हो गए। और इसके अलावा 30 बेड है जहाँ पे कंफर्म पॉजिटिव कोविड पेशेंट्स हम रखते हैं। उस कंफर्म पॉजिटिव पेशेंट्स में भी अभी 24 पेशेंट ऊपर है जो ग्रीन या येलो कैटेगरी में रहते हैं, क्योंकि हमें जो गवर्नमेंट ऑर्डर मिला है वो ग्रीन और येलो कैटेगरी के लिए मिला है। और इसमें मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट कितना है पर पेशेंट के लिए? कितना मतलब पैकेज क्या है कोविड पेशेंट के लिए? कोविड पेशेंट्स के लिए अभी तक हमने ऐसा पैकेज नहीं बनाया है क्योंकि हमने एक भी डिफरेंस नहीं किया है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स में। जैसा नेगेटिव पेशेंट्स का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जो बेड चार्जेस लगता है, जो इन्वेस्टिगेशन, जो एक्चुअल में फार्मेसी लगता है, वो सेम इसमें भी लगता है। अप्रोक्सीमेटली कितना आता है? सर वो डिपेंड करता है आपका कितने दिन पेशेंट रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो वेग है क्योंकि कोई पेशेंट आपका 7 दिन में नेगेटिव आ जाता है, कोई पेशेंट 10 दिन में भी नेगेटिव नहीं आता है, तो वो डिफर करता रहता है। 7 दिन में आए तो कितना होता है? अगर 7 दिन में आए तो हमने देखा है रफली अराउंड 65 to 70,000 आया है, जहाँ पे दवाई, इन्वेस्टिगेशन, बेड, नर्सिंग केयर, मेडिकल ऑफिसर का केयर, खाना सब मिला के है ये, पीपी सब कुछ। 10 दिन के लिए आप वैसे ही हिसाब कर सकते हैं। तो फिर ये जो आपने लैप्रोस्कोपिक हार्निया सर्जरी आपको लगाया उसका अप्रॉक्सीमेट पैकेजेस कितना है, क्या चार्जेस आता है? पहले मैं आपको बता देती हूँ हर्निया क्या होता है। हर्निया आपके जो पेट में पूरा अगर पेट का कंपार्टमेंट देखेंगे, एक चीज अगर उस चीज में उस जगह पे नहीं रह के दूसरी जगह पे अगर चली जाए तो वो एक पाउच जैसे निकल जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं, उस जगह को वापस पुरानी जगह पे रख के उस चीज को बाद में बीच में एक मेश लगा देते हैं। मेश मतलब क्या है, जाली जैसा है, बट वो मेश इतना अच्छा होना चाहिए कि अंदर जाके इन्फेक्शन ना करे पेशेंट को, वो इन्फेक्शन ना करे, इसलिए वो मेश बहुत कॉस्टली हो जाता है। तो ऐसे डॉक्टर साहब ने लैप्रोस्कोपिक मतलब पूरा नहीं काट के लैप्रोस्कोपिक तरीके से बहुत अच्छी सर्जरी भी की है यहाँ पे, ठीक है। इसको बोलते हैं हर्निया। अभी हर्निया में बहुत तरह के हर्निया होते हैं, नंबर ऑफ हर्निया, टाइप ऑफ हर्निया, छोटा छेद है या बड़ा छेद है, उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि ओवरऑल खर्चा कितना होगा। इसलिए ऐसे ठोस आपको कभी नहीं बोल पाएंगे कि इतना में हो जाएगा, एक एक पेशेंट पे निर्भर करता है ये, ठीक है। सेकंड मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ, ये सबके लिए एक अच्छी खबर है। हमने ये देखा है कि त्रिपुरा में इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का अभाव है। यहाँ पे अभी भी इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट का इतना स्कोप नहीं है। लोग बाहर जाते हैं, जो चाइल्डलेस पेरेंट है, कपल्स है, वो चाहते हैं कि बच्चा हो बट नहीं हो रहा है, तो वो बाहर जाते हैं बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी। तो हमने अभी स्टार्ट किया है IUI फैसिलिटी, अगले हफ्ते तक हो जाएगा ये IUI फैसिलिटी, जहाँ पे इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन फैसिलिटी, आपके बेसिक ऑफ इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट है, जहाँ पे कपल्स आया, हमने उनको पूरा चेक किया, डॉक्टर ने चेक किया और लगा IUI से हो जाएगा। तो IUI इज अ बेसिक प्रोसीजर, डे केयर जैसा, सुबह आया और शाम को हो जाएगा। उसका सक्सेस रेट भी अच्छा होता है। अगर IUI फेल होता है उसके बाद में IVF बहुत बड़ा बड़ा सर्जरी का बात आ जाता है, बट बेसिक मोटा मोटी IUI से ही काफी लोगों को सक्सेस मिल जाता है। तो ये बहुत अभाव था यहाँ पे त्रिपुरा में, ये भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं त्रिपुरा के लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा इनफर्टिलिटी का रेट
ज्यादा हो रहा है अभी, तो ये भी हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं। আজ তথা শনিবার সকালবেলায় 9:30 নাগাদ বিশালগড় মোটর স্ট্যান্ড থেকে শুরু করে বিশালগড় বাজার এবং বিভিন্ন পথচলতি লোকেদের জন্য মাস্ক বিরোধী অভিযান করেন সিপাহীজলার জেলা শাসক বিশ্বেশ্বর বি, বিশালগড় মহকুমা শাসক জয়ন্ত ভট্টাচার্য, এডিশনাল এসপি জ্যোতিষমান দাস চৌধুরী, বিশালগড় পুলিশ আধিকারিক মানস রায় দেববর্মা, এডিএম তমাল চক্রবর্তী সহ বিশালগড় পৌর পরিষদের সমস্ত কর্মীরা। তারা প্রত্যেক দোকানের মধ্যে যৌথ অভিযান শুরু করেন এবং এই অভিযানকালে যে সমস্ত দোকানের মধ্যে উপস্থিত গ্রাহকেরা মাস্ক ব্যবহার করছেন না এবং যাদের বিনা মাস্কের দোকান তাদের দোকানের মধ্যে প্রবেশ করছেন, সেই সমস্ত দোকানগুলিকে 5 থেকে 10 ঘন্টা সময় বেঁধে দিয়ে দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন এবং পথচলতি সমস্ত লোকেদের থেকে যারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না তাদের কাছ থেকে 200 টাকা করে নগদ জরিমানা কেটে নিচ্ছেন। बहुत ज़्यादा हमारा कोविड पॉजिटिव केसेस हो रहे हैं और देखा गया है कि विशालगढ़ में नहीं, सब मार्केट में हमारे लोग मास्क नहीं पहन रहे, एक तरह का नेग्लिजेंस हो रहा है। तो आज हमारा ये चेष्टा था अलॉन्ग विद द पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दैट कि मार्केट में जितने लोग आते हैं वो लोग भी मास्क पहने और स्पेशली दुकानदार, अगर दुकानदार सोचे कि वो मास्क पहनेगा और उनके शॉप में जो लोग खरीदने के लिए आएंगे अगर वो लोग भी मास्क पहनना चाहिए तो सब लोग मास्क पहनने लगेंगे। अगर दुकानदार इन्फोर्स नहीं करेंगे तो देन कोई भी मास्क नहीं पहनेगा। तो हमारा आज का ये प्रयास था कि मेन दुकानदार और मार्केट में जो छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले हैं उन सबको सेंसिटाइज करना कि सब लोगों को मास्क पहनना चाहिए और सिर्फ मास्क पहनना नहीं, मास्क नाक के ऊपर होना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, वो हमें सेंसिटाइज करने के लिए हमने किया है। और जो इवेंट हुआ है इट वॉज अ गुड एक्सरसाइज। हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने मास्क पहना है। आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट ये पूरा दिन इस तरह से, पूरा दिन नहीं, सब समय में ये लोग इसको पहन के रखेंगे। मैम आज को आप लोगों को अनुमान कितना मिलेगा? हमें देखना पड़ेगा क्योंकि 6 टीम्स थे तो 6 टीम्स का देखना पड़ेगा एंड ऑब्जेक्टिव कितना अमाउंट फाइन अमाउंट कलेक्ट किया वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव ये है कि कितने लोग मास्क पहने और मास्क ठीक तरह से पहना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। मास्क ठीक तरह से पहनना चाहिए, ठीक है। না না 1 ঘন্টা থাকবো না, দরকার নেই। 200 টাকা দেন। এখনকার মতন সংবাদ এখানে শেষ করছি। আমাদের পরবর্তী সংবাদ ও বিভিন্ন আপডেটস দেখার জন্য নজর রাখুন শুধুমাত্র জনদর্পণের পর্দায়। নমস্কার।